بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک میں اکثر یہ 40 غلطیاں کی جاتی ہیں جن کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون کون سی ہیں۔ یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں رمضان المبارک کے روزوں کی نسبت سے جو غلط خیالات اور قیاس آرائیاں ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ نمبر 1، بہت سے لوگ کھانے پینے میں بے پناہ اسراف و فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے فقراء اور مساکین کے فقر و فاقہ کا تصور کرتے ہوئے اپنے اندر خشوع و عاجزی پیدا کی جائے، اور کھانے اور پینے میں حد درجہ بد احتیاطی کرنا روزے کی اصل شرائط کے منافی عمل ہے۔ نمبر 2، طلوع فجر سے پہلے سحری کر لینا غلط ہے۔ سنت یہ ہے کہ افطار کرنے میں عجلت اور سحری کرنے میں تاخیر کی جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اتباع کے نتیجے میں اجر و ثواب کا حصول ممکن ہو سکے۔ نمبر 3، بعض روزہ دار رات میں روزے کی نیت نہیں کرتے، جبکہ طلوع فجر سے پہلے فرض روزے کی حتمی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے دار کا بس اپنے دل میں نیت کرنا کافی ہے۔ نمبر 4، اذان فجر کے ساتھ جان بوجھ کر کھانا پینا جاری رکھنے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ دراصل اذان کا روزے کے انتظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آمد سے ناواقف شخص کا کھانے پینے سے نہ روکنا غلط ہے، لہذا مسلمان پر ضروری ہے کہ اس بات کا علم ہوتے ہی باقی کے دن میں کھانے پینے سے باز رہے۔ نمبر 6، ماہ رمضان کے فضل و شرف سے ناواقف ہونا بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس عظیم مہینے کے فضائل کے سلسلہ میں بہت احادیث وارد ہوئی ہیں، لہذا ماہ رمضان میں اعمال خیر کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نیز نفل و سنت موقدہ کی ادائیگی وغیرہ، ان تمام مذکورہ بالا میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرنا اس ماہ کی انتہائی ناقدری ہوگی۔ نمبر 7، ابتدائے رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، لہذا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، بھول کر کھانے پینے والے کو فارغ ہونے تک نہ روکنا غلط ہے۔ نمبر 9، روزہ رکھنے کی خواہش رکھنے والی لڑکیوں کو یہ کہتے ہوئے روزے سے روکنا کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں سرپرستوں کی غلطی ہے، اور بسا اوقات عمر حیض کو پہنچنے والی لڑکیاں روزہ رکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، اس کے باوجود والدین کی جانب سے یہ دلیل پیش کرتے ہوئے روکنا کہ وہ چھوٹی ہیں غلط ہے۔ نمبر 10، غلطی سے کھانے پینے والے کے روزے میں شک ظاہر کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 11، روزے میں مہندی لگانے کو گناہ سمجھنا غلط ہے۔ نمبر 12، پکوان کے دوران چکھنے سے پرہیز کرنا بھی غلط ہے۔ شیخ ابن جبرین کا کہنا ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے دوران پکوان پکائی جانے والی اشیاء کے چکھنے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں، اور وہ اس طرح کی زبان کے آخری حصے میں اس چیز کو رکھے تاکہ اس کی مٹھاس اور نمکینی وغیرہ کا پتہ چلائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کا کچھ بھی حصہ گلے سے نیچے اترنے نہ پائے، بلکہ وہ اس کو تھوک دے یا اپنے منہ سے نکال دے، اس چیز سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 13، لوگوں کا روزے کو توڑنے والے اور اس کو فاسد کرنے والے امور سے ناواقف رہنا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ نمبر 14، مسواک کے استعمال کو گناہ سمجھنا غلط ہے۔ شیخ ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسواک کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ یہ تو دن و رات کی ابتدا اور انتہا دونوں میں کسی بھی وقت میں اور روزے دار اور بے روزہ سب کے لیے سنت ہے۔ نمبر 15، بعض مؤذنین کی بھی یہ غلطی ہے کہ وہ مغرب کے وقت تاریکی پھیلنے کے بعد میں اذان دیتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے پر کانے نہیں ہوتے۔ نمبر 16، افطار کے انتظام کرنے والوں کے حق میں دعا کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، یعنی افطار کا انتظام انصرام کرانے والوں کے حق میں روزہ داروں کا دعا میں غفلت اور کوتاہی برتنا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 17، رمضان کی راتوں میں جماع کو حرام سمجھنا بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ یہ حرمت محض اوقات روزہ ہی میں ہے اور رات کے کسی بھی وقت میں یہ چیز بالکل حلال ہے۔
नंबर 18 तुलुए फजर से कबल हैज़ व नफास से पाक हो जाने वाली ख़वातीन का रोज़े से बाद रहना यानी रोज़ा ना रखना भी गलत है। नंबर 19 ये भी गलती है कि बाद ख़वातीन बुलंद आवाज़ में रोती हैं। नंबर 20 सुबह के वक्त जंबी होने पर गुनाह का ख्याल करते हुए कि इसका रोज़ा बातिल हो गया और इसकी क़ज़ा वाजिब है, ये गलत ख्याल है, बल्कि इसका रोज़ा दुरुस्त है और रोज़ा बातिल ना होगा और ना ही इस पर रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। नंबर 21 नमाज तरावी के लिए ख़वातीन का अत्तर लगा कर निकलना जायज़ नहीं। नंबर 22 बाद रोज़ादार सोते रह जाने की वजह से ज़ोहर और असर की नमाज़ों को ताख़ीर से अदा करते हैं और ये अजीम ख़ताओं में से है। नंबर 23 अफ्तार करने में ताख़ीर करना भी गलत है, क्योंकि सुन्नत से साबित है कि वक्त के दाखिल होने का यकीन होते ही रोज़ादार अफ्तार करने में उजलत करे। नंबर 24 बाद रोज़ादार एहतियात की हुज्जत कायम करते हुए मुअज़्ज़िन की अज़ान ख़त्म होने तक अफ्तार से रुके रहते हैं, ये भी गलती है। नंबर 25 अफ्तार के वक्त रोज़ादारों का दुआओं से गफलत और लापरवाही बरतना रमज़ान करीम के फ़वाइद व समरात की बहुत बड़ी नाकदरी है। नंबर 26 बाद मुसलमानों का रमज़ान करीम के आखिरी अशरा में कपड़े मिठाई वगैरह की ख़रीदारी में मसरूफ़ व मगन हो जाना बहुत ही बड़ी ख़ता और गलती है। तो इन फ़ज़ल व शरफ़ वाले औक़ात को ज़ाया करना जिसमें लैलतुल क़द्र मुतय्यन की गई है। नंबर 27 बाद मरीज़ अपने मर्ज़ के बावजूद रोज़ा ना रखने को गुनाह तस्वर करते हुए मुशक्क़त उठाते हुए रोज़ा रखते हैं, ये सरासर गलत है और हक़ ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों से तकलीफ़ को दूर कर दिया और मरीज़ को इस बात की इजाज़त और रुख़सत दी कि वो रोज़ा छोड़ दे और बाद में इनकी क़ज़ा कर ले। नंबर 28 बाद रोज़ादारों का मगरिब की अज़ान के बाद अफ्तार में इस कदर मशगूल रहना भी गलत है कि मुअज़्ज़िन की अज़ान का जवाब ही ना दें। नंबर 29 छोटे बच्चों और बच्चियों को इनके बचपन में रोज़े की आदत ना डलवाना भी एक गलती है। नंबर 30 मुसाफिर को इसके रोज़ा छोड़ने पर ऐब लगाना भी गलत है। नंबर 31 रमज़ान करीम के महीने में शदीद गुस्सा, चीखो पुकार और गाली गलोच करना रोज़े के अमाल को ज़ाया करने का बाइस होता है। नंबर 32 रमज़ान करीम के औक़ात दिन में फ़ज़लाई मुकाबलों और इनके साथ मुनक़्क़द होने वाले मौसीकी, गाना बजाना और खेल कूद वगैरह में इंतहाई फ़ज़ल व शरफ़ वाले औक़ात को ज़ाया और बर्बाद करना भी बहुत बड़ा गुनाह और ख़ता है। नंबर 33 कुरान करीम की तिलावत बग़ैर तदब्बुर व तफ़क्कुर और इसके मुकम्मल तिलावत करने के मकसद से इसको तरत्तुल के साथ पढ़ लेना और ये समझना कि यही काम दुरुस्त है, तो ये भी एक गलती है। यानी कुरान करीम की तिलावत के साथ ही साथ इसके तर्जुमा और मफ़हूम को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 34 बाद रोज़ादार सफ़र में रोज़ा तोड़ने को गुनाह समझते हैं, ये सोच भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सफ़र में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दी है। नंबर 35 ये भी बड़ी गलती है कि कुदरत रखने के बावजूद एतकाफ़ की सुन्नत पर अमल ना किया जाए, जबकि इस वक्त बहुत से अफराद को रुख़सत भी मुयस्सर रहती है ताकि वो मस्जिद में इस एतकाफ़ की सुन्नत पर अमल पैरा हो सकें। नंबर 36 रमज़ान के औक़ात रोज़ा में बाद रोज़ादार सर के बाल काटने या नाखून तराशने या ज़ेर बगल बाल खींचने या ज़ेर नाफ बाल निकालने को गुनाह तस्वर करते हुए कहते हैं कि इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, जबकि सही बात यह है कि इन कामों से रोज़ा ना ख़त्म होता है और ना ही इसमें कोई फसाद वाक़या होता है, बल्कि ये अमाल तो पसंदीदा सुन्नतों में से हैं। नंबर 37 बाद रोज़ादार औक़ात रोज़ा में थूक के निकलने और इसके साथ आने वाले लुआब और थूक को भी गुनाह समझते हैं और ये कि इससे रोज़े में फसाद पैदा हो जाता है और दीगर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि थूक के लगने या कोई हर्ज और गुनाह नहीं, चाहे इसकी मकदार ज़्यादा ही क्यों ना हो और चाहे मस्जिद वगैरह में भी ये चीज़ बार बार क्यों ना हो रही हो। ताहम अगर ये बलगम जैसी कोई शय है तो इसको निगलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पास मौजूद रुमाल वगैरह में इसको थूक दे और थूकने के दौरान इतनी बुलंद आवाज़ ना निकाले कि हमसाया नमाजी को तकलीफ़ और कराहत महसूस हो।
नंबर 38, रमज़ान करीम के औकात रोज़ा में बिला ज़रूरत कुली करना और नाक में पानी चढ़ाने में ज़्यादती करना भी गलत है। नंबर 39, बाद दमा के मरीज़ रोज़े के फासिद होने के खौफ करते हुए स्प्रे के इस्तेमाल में गुनाह तस्वर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नंबर 40, बाद रोज़ादार आँख में कतरात डालने या किसी अज़ू पर मरहम लगाने या कान में कतरात डालने या सर में मेहंदी लगाने या सुरमा लगाने में गुनाह तस्वर करते हैं, जबकि दुरुस्त ये है कि इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज़े के दौरान नाक में डाले जाने वाले कतरात के ज़मन में उलमा का सही कौल ये है कि नाक के कतरात के इस्तेमाल से रोज़ा फासिद हो जाता है, क्योंकि ये कतरात मिद्दे में पहुँचते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें दीन को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।